Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ing dalam kesempatan enjang menika monggo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring dumateng kula lan panjenengan sami kata-kata nikmatipun, kata-kata rahmatipun lan ugi hidayahipun, sehingga kula lan panjenengan sami saged melangkahkan kaki saking griya kula lan panjenengan sami menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah kangge melaksanakan salah setunggalipun kewajiban kula lan panjenengan sami sebagai tiyang ingkang gadahi iman, inggih menika salat subuh secara berjamaah. Mugi-mugi napa ingkang sampun kula lan panjenengan sami lampahi ing dalem enjang menika diterami kalian Allah Subhanahu wa taala lan salajengipun kula lan panjenengan sami sak mangke ing dalam kehidupan akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam barisan golongan hambanya penghuni surga. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umat manusia, memberikan kabar dumateng kula lan panjenengan sami annal haq huwal haq, bahwasanya kebenaran itu adalah mutlak sebuah kebenaran, sehingga kita umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedah mengusahakan sekuat mungkin, semaksimal mungkin kangge berittiba terhadap jalan yang hak tersebut. Lan ugi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun paring kabar dumateng kula lan panjenengan sami annal batil huwal batil, sesungguhnya jalan yang sesat, sesungguhnya salah adalah sebuah salah, sehingga kita umatnya wajib berittiba kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi jalan yang sesat, untuk menghindari jalan yang salah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mugi-mugi napa kemawon ingkang sampun kula lan panjenengan sami usahaken ing dalam gesang kula lan panjenengan sami ing alam dunya sak menika kangge berittiba dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterami oleh Allah Subhanahu wa taala, lan sak mangke kula lan panjenengan sami dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak di dalam barisan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Beberapa kesempatan yang lalu kula nate nyampeaken sebuah hadis ingkang menerangkan sikap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah didapat. Hadis menika dugi saking Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ingkang inti dari hadis tersebut menerangkan bahwasanya suatu malam Aisyah radhiyallahu anha mendapati mirengi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, berdiri, ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah qiyamul lail. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengetahui hal itu sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakinya itu pecah-pecah. Lajeng sak mantunipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail, Aisyah radhiyallahu anha mendekat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tasna hada?" Lan apa ya Rasulullah, panjenengan kok tasik purun nglampahi ibadah-ibadah ingkang kados mekaten ya Rasulullah? Lan apa? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah niku sampun paring pangapura dumateng panjenengan ya Rasulullah. Lan apa panjenengan tasik purun nglampahi ibadah kados mekaten sampai sikile panjenengan niku pecah-pecah? Lan apa ya Rasulullah? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Subhanallah, napa ingkang dados jawaban Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akuna 'abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Seorang Nabiullah, seorang Rasulullah, imam para nabi dan rasul, masih mau melaksanakan ibadah qiyamul lail, bangun di sepertiga malam di saat semua orang sedang terlelap tidur, berdiri, ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya pecah-pecah. Ketika ditanya kenapa, afala akuna 'abdan syakura, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pelajaran ingkang sangat berharga dumateng kula lan panjenengan sami. Jika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun diparingi Allah Subhanahu wa taala pangapura dari setiap dosa-dosa ingkang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lampahi, jika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasih purun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nalikane Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng tus pundi kula lan panjenengan sami, apakah kita hari ini sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadis menika diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis ingkang 2820. Hadis tersebut memiliki derajat yang sahih, yang kemudian banyak perawi hadis yang meriwayatkan hadis tersebut walaupun dengan lafaz yang berbeda. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inti sari saking hadis tersebut adalah cara Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat-nikmat ingkang dipun raosaken. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan hal ini pun
merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah sadaqallahul azim. Lan nalikane kula lan panjenengan sami niki nggadhahi keinginan kangge menghitung berapa jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Sesungguhnya kula lan panjenengan sami bakal mboten saged kangge ngitung berapa jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kula lan panjenengan sami raosaken. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ugi paring perintah dumateng kula lan panjenengan sami ing dalam surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Ayat sak menika insyaallah kula lan panjenengan sami sampun hafal sedaya. Wa ita'adzana rabbukum, dan ketika Allah itu memperkenankan memberikan pengetahuan kepada kula lan panjenengan sami, la in syakartum la azidannakum. Nalikane kula lan panjenengan sami niku purun kangge syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat-nikmatipun, janji Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Sungguh Allah bakal nambahi napa kemawon ingkang kula lan panjenengan sami sampun syukuri. Allah ndamel lafaz la azidannakum. Di dalam lafaz la azidannakum wonten huruf taukid, harfun taukid ingkang gadhahi makna bahwasanya sungguh benar-benar Allah akan menambah nikmat-nikmat kita ketika kita niki mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalikane kula lan panjenengan sami misalkan sebagai nelayan miyang kula lan panjenengan sami niki diparingi Allah Subhanahu wa taala along terus. Lajeng kula lan panjenengan sami purun bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat niku, lan syukur nipun membawa kula lan panjenengan sami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah, la azidannakum. Allah bakal nambahi miyang-miyang salajengipun bakal along terus insyaallah. Menawi kula lan panjenengan sami gadhahi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentunya kula lan panjenengan sami sampun mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala gadai salah setunggalipun sifat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah niku tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sampun janji la azidannakum, Allah bakal nambahi nikmat-nikmat kula lan panjenengan sami. Menawi kula lan panjenengan sami purun bersyukur, maka Allah pun bakal menambahi nikmat-nikmat tersebut. Lajeng dilanjutipun ayat tersebut, wala in kafartum, menawi kula lan panjenengan sami niki malah ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, terhadap napa kemawon ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala paring, inna adabi lasyadid. Allah paring peringatan dumateng kula lan panjenengan sami, sesungguhnya adabku, adab Allah adalah adab yang sangat pedih. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Mugi-mugi kula lan panjenengan sami ingkang sakmenika hadir ing dalam majelis ingkang mulya menika diparingi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kangge mendawamkan syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ing dalam sebuah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Abu Hazm pernah berkata tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengendikan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Artosipun setiap nikmat, kullu ni'matin, setiap nikmat Allah, la tuqarribu minallahi azza wa jalla, yang dengan nikmat tersebut kula lan panjenengan sami mboten saged membawa diri kita lebih dekat kepada Allah azza wa jalla, fahiya baliyah, maka nikmat tersebut adalah baliyah, adalah bencana, adalah musibah bagi kita ketika kita tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, sehingga posisi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat tersebut adalah baliyah, bencana, musibah bagi kula lan panjenengan sami. Naudzubillah. Kenapa hal yang demikian itu bisa terjadi? Ketika seorang itu enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, maka seorang tersebut akan terlena. Diberi Allah Subhanahu wa taala gampang hidupnya, terhindar dari setiap masalah-masalah, terhindar dari utang piutang, hartanya kaya melimpah, akan tetapi tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya orang tersebut akan terlena. Lupa siapa yang sebenarnya memberikan nikmat-nikmat tersebut, siapa yang sebenarnya memberikan harta-harta tersebut, siapa yang sebenarnya menjadikan kehidupannya itu mudah. Maka ketika kita sudah berada di dalam posisi tersebut, apa yang dikatakan oleh Abu Hazm, maka nikmat-nikmat yang kita rasakan fahiya baliyah, adalah musibah ketika kita enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wonten salah setunggalipun doa ingkang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya supaya kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Doa tersebut berbunyi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika, tolonglah kami, bantulah kami ya Allah, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmatmu ya Allah, tolonglah kami, wa husni ibadatik, dan tolonglah kami ya Allah untuk mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Engkau perintahkan secara baik dan benar. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Insyaallah kula lan panjenengan sami nggih sampun apal kalian doa tersebut. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami mboten nate supih kangge melantunkan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedepannya kula lan panjenengan sami diberikan mudah kalian Allah Subhanahu wa taala kangge mengingat Allah, kangge bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lan ugi kangge melaksanakan ibadah secara baik dan benar. Allahumma amin. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka ten ingkang saged kula sampaikan
menawi kata lepat kula nyuwun agungipun pangapunten. Saderenge kula tutup, kula badhe matur sak temenipun kebenaran mutlak gatahipun Allah Subhanahu wa taala. Kula sebagai manusia niki lamun saged berikhtiar, lamun saged berusaha, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring hidayah dumateng kula lan panjenengan sami, sehingga kula lan panjenengan sami senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.